For today's vlog guys, magluluto tayo ng tinolang manok. So nga guys, nagigisar-gisa ako ng bawang at saka luya. Ikabil ko ng arudang guys yung manok nga. Yan guys. Ikosme-kosme natin konti guys. Ikosme-kosme. Yan guys. Yan guys. Yan guys. Tapos guys, tayo muna natin maluto konti guys. Kaluban nga natin guys. Frying natin ng 30 minutos guys. Napalabas nga ng 2 minutos guys. Ikiwar natin guys. Para maluto yung dara niya na guys. Ag tumba-tumba pa ito. Paryok ko guys. Ag taray-taray guys. Kaitan guys. May patugsan guys. Kantay ti basit nga bagoong nan guys. Ketan guys, susun guys. Mekos-mekos tayo basit manin guys. Kaluban tayo manin guys. Buksan na naman natin guys. Yan guys. Amoy bagoong guys. Mekos natin guys. Tap na nanti sayo ka na guys. At na sa kabil tayo. Sa gisar tayo guys. Lagay na natin guys yung sayote guys. Para aglasat isayote na guys. Tiwar mo guys. Basta guys. Tiwar guys. Tatlo kumpot yung bagoong na guys. Kaitan guys. Sa kakaluban manin guys. Nito yan kunkunadan guys. Ito na yung hinihintay nating pampananam guys. Nga itag mo kunana. Itag mo sa akin. Kuno yung Kiniing. Stone guys. Han guys. Ito guys. Ayan na guys. Sabaw pa lang guys. Ulam na guys. Oh, nagnanam guys. Pirmi sagiid ah. Pirmi guys, di sagiid na guys.
Thank you for watching.